बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमर इकबाल सूफ़ी साहब, मेरे कुछ सवालात थे आपसे। पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं इस सिलसिले में, जो आजकल अहले नज़र यूट्यूब पे बहुत सी वीडियो शायद आपकी भी नज़र से गुजरी हो, हर कोई डरा रहा है, मज़ीद अज़ाब आने वाला है, मज़ीद बुरे दिन आने वाले हैं। आप इसको रूहानी तौर पे कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीब, मैं तो एक गुनाहगार सा आदमी हूँ, लेकिन जो टीवी भर गया है, मीडिया भर गया है, इंटरनेट भर गया है, अहले नज़र से मैं इनसे बड़ा तंग हूँ। क्योंकि हर बंदा एक नूरानी सा हुलिया बना के टीवी पे आके और लोगों को उल्टी सीधी बातें बता रहा है। असल इनमें शायद 2% हैं, वो बहुत कम इस मीडिया पे भी आएंगे। लेकिन जहाँ तक बात है, किसी एक ने पेशेंगोई नहीं की थी कि ये कोरोना वायरस है और इसमें बहुत कम लोग मरेंगे। मैं गुनाहगार ये पेशेंगोई कर चुका हूँ, 4 वीडियोस बनाई थी जिस पे मुझे सख्त तनकीद का सामना करना पड़ा। इमरान खान के जानने का, हुकूमत टूटने का मैंने रिकॉर्डिंग की थी, वो मौजूद है चीज़। टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया। ये बातें सही भी होती, गलत भी होती। अल्लाह ही गैब का 100% गैब का जानने वाला सिर्फ अल्लाह ताला है। एक हद तक वो बता देता है। हमारा अब मामला है पाकिस्तान का। पाकिस्तान हर दफ़ा ऐसे ख़तरों में नज़र आता है। अगर आप 79 की वार देखें, 71 में पाकिस्तान 2 टुकड़े हुआ। आगे चलें, 79 में जब रूस अफ़गानिस्तान आ गया तो लोगों ने समझा कि अब पाकिस्तान गया, अगली बारी पाकिस्तान की है। उसी जंग ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनवा दिया। ये ज़िया साहब ने बड़ी होशियार गेम की थी, जंग को लंबा करके। आगे चलें, फिर 9/11 हुआ, उससे 10 गुना बड़ा ख़तरा आ गया। उससे पाकिस्तान निकल गया, बखूबी निकल गया। उसे मुशर्रफ साहब ने गलतियाँ भी की, लेकिन अमेरिका को ऐसी गोलियाँ दी कि वो कुछ भी ना कर सका। अब हालत ये है कि पाकिस्तान इस वक्त एक रस्साकशी में फंसा हुआ है। रस्साकशी हो रही है दुनिया की 2 हाथियों में, आलमी तनाज़र के 2 हाथी, एक चीन है, एक अमेरिका है। इनकी जो रस्साकशी हो रही है, हम उसका एक मोहरा हैं। लेकिन मैं पूरे दावे से कहता हूँ कि पाकिस्तान इससे बखूबी निकल आएगा। और हम इस वक्त दोनों के बीच में फंसे हुए हैं। एक तरफ हम चाइनीज़ कैंप में गए थे 2014 में, जो बहुत अच्छी डिसीजन थी। उससे हमारे कुछ लीडरों ने, कुछ आर्मी के लोगों ने हमें अमेरिकन कैंप की तरफ खींचा। तो ये जो आजकल हालत है, ये उसी का एक नतीजा है। हमें रोकने की कोशिश हो रही है चाइनीज़ कैंप में जाने से, लेकिन हम उसी में चले जाएंगे वापस इंशाअल्लाह। तो ये मुख्तसर है, लेकिन पाकिस्तान को कोई ख़तरा नहीं है। पाकिस्तान ने अभी बहुत प्रोग्रेस करनी है और दुनिया में भी इसने बड़ा अच्छा पार्ट प्ले करना है। मैं मुख्तसर जवाब दे रहा हूँ। तो ये जितने लोग भी कर रहे हैं, कि शोहरत के लिए कर रहा है, हर एक अपने अपने लेवल के हिसाब से चीज़ देखता है। जिसका छोटा लेवल होगा उस पर छोटा इल्का होता है, छोटे लेवल का। जो बड़े लेवल का, उस पर बड़े लेवल का इल्का होता है। लेकिन गलती का इम्कान हमेशा रहता है। इनको असल हकीकत नहीं पता है। जो इतना डरा रहे हैं, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। पर सारों के दावे बड़े लेवल के इल्का की हैं। जी जनाब, मैं अपने आप को बहुत बड़े लेवल का समझता था। फिर जब समझ आई तो समझ आया कि नहीं भाई, मैं तो एक अदना सा बंदा हूँ। कोई टाइमलाइन दे सकती हैं कब तक बेहतरी दिख रही है? देखिए, मुझे लग रहा है कि 26-27 तक, पिछले 2 साल बुरी तरह ज़ाया किए गए। 2026-27 से पाकिस्तान बेहतर होना शुरू हो जाए। एक साल लेट भी हो सकता है। उस वक्त आपको बहुत सी चीज़ें बेहतर होती नज़र आएंगी। जी। और तो ये आम पाकिस्तानी जो इस वक्त बेयकीनी खौफ और हिरास में गिरा हुआ है, इन्हें क्या तजवीज़ करते हैं? उनका इनफरादी और इज्तिमाई किरदार क्या होना चाहिए? ये जो 5-7 साल अभी भी तो हैं आपकी पेशेंगोई से पहले, कि इस जो ये अबूरी टाइम है, इसमें हम कैसे? हसीब, देखो, आम पाकिस्तानी सख्त मायूसी का शिकार है। उसकी वजह यह है, ना लोगों में दीनी शाऊर है,
सियासी शऊर तो बाद में आया करता है, और सियासत में इनको इतना बेवकूफ़ और फुटबॉल बनाया गया कि ये गद्दों को हीरो बना रहे थे, हर दौर में बनाते रहे। ठीक है, अभी भी बना रहे हैं और कल भी बनाते रहेंगे। ये इतना गंदा निज़ाम है ये डेमोक्रेसी में, कब से रो रहा हूँ कि भी जब तक आप इसको ख़त्म नहीं करेंगे कोई चीज़ बेहतर नहीं होगी। यूरोप की डेमोक्रेसी इसलिए चली कि उन्होंने 500 साल में पूरी दुनिया से लूट मार की थी, उसका एक पीछे पहाड़ जमा करके चलाते रहे, लेकिन उनकी बेवकूफ़ी, पहली जंग अज़ीम हुई फिर दूसरी हुई, उसमें सारा पैसा इन्होंने उड़ा दिया। लेकिन जो थोड़ा बहुत बचा कुचा था उस पर इन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी की बुनियाद रख के कुछ अर्सा चीज़ें बेचते रहे, लेकिन अब वो जंग हार रहे हैं। तो अब बात यह है कि हमारे पाकिस्तानियों को अल्लाह पे ईमान रखना बड़ा ज़रूरी है। वो ईमान कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन हमें मौलवी भटका रहा है। हमें आजकल के सूफ़ी 90% फ्रॉड हैं, 8% अनाड़ी है, 2% ठीक हैं। नेट पे जो बैठे हैं बहुत बड़ी तादाद अनाड़ियों की है। मैंने बड़े गौर से इनको सुनता रहा हूँ। शायद इनमें 100 में से 2 बंदे होंगे जो ठीक हैं। ये रूहानी नहीं होते हैं, इनको किसी को ख्वाब आ जाते हैं, वो वली कामिल बन जाता है, किसी को और ऐसा किसी दूसरे को ख्वाब आ जाता है, अपना रिज़ल्ट नहीं देखते हैं। तो इनका कसूर कोई नहीं, इनको मायूस करने में ये सारे लोग लगे हुए हैं। तो इनको हिम्मत बुलंद रखनी चाहिए और हमेशा उम्मीद में रहना चाहिए। मैं सिर्फ एक एडवाइस करूँगा, ये बड़ी समझदार, बड़ी टैलेंटेड और बड़ी करंट वाली कौम है, सिर्फ ये झूठ छोड़ दें और सच पर खड़े हो तो जाएं। ये जो हर सिलसिले का जो भी सूफ़ी है वो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार और उधर से हुक्म के जो दावे कर रहा है कि मुझे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुल्की हालात के लिए ये कर दो, सारी ऑपोजिट आ रहा है। इससे को कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं बड़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि ख्वाब में आप जो कुछ देखते हैं वो आपका अपना ख्याल होता है। कुरान पाक के मुताबिक जितने फौत हो गए वो बरज़ख में ज़िंदा हैं। कुरान में वाज़े लिख दिया, तो उसके मुकाबले में हदीस जो भी होगी वो कुरान के अपोजिट नहीं हो सकती अगर वो हदीस सैया हो। जब कुरान कह रहे हो बरज़ख में और हमारा उनसे कोई राब्ता नहीं है, वो क़यामत के दिन ही वापस आएंगे। इन्होंने ना कुरान पढ़ा है ना ये पढ़ना चाहते हैं। इनके फ़िरके जो हैं वो टूटते हैं और इनकी अपना जो बनाया हुआ माहौल है वो ख़राब हो जाता है। तो हर एक बंदा वो दावे करता है, मुझे भी मिले काफ़ी सारे दावे। हमारे एक बहुत बड़े फ़िरके के लीडर थे जो 1990 में इलेक्शन लड़े और उन्होंने कहा हम जीतेंगे, मुझे कहा गया जीतेंगे। उसके बाद मैं 20वीं पेशन गोइयाँ सुन चुका हूँ इसी हवाले जो गलत साबित हुई। भाई हर एक ने अपना अपना ये देवता बना लेते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई ख्वाब में देखता है तो दूसरे को विरद देता है तो उसको भी ख्वाब में आने लायक पड़ते हैं, ये एक अमल होता है। लेकिन इस चीज़ की कोई हैसियत नहीं है, कुरान और सुन्नत की हतमी हैसियत है बस। तो ये जो देखते हैं ये इसकी कोई मैं नहीं समझता हूँ कि कोई हैसियत है। जमहूरियत जैसे आप उसकी बुराइयां गिनवा रहे थे, तो अल्टरनेटिव सोल्यूशन क्या इस्लामी सदारती सिस्टम है या खिलाफत? ना, खिलाफत है। आज के दौर में कैसे अमली तौर पे? देखिए, अफ़गानिस्तान में जो कुछ था तालिबान ने 5 साल में, सिर्फ औरतों को जो घरों में बैठा दिया और दाढ़ी ज़बरदस्ती रखनी। इस्लाम में लाइक्रा फिद्दीन, इस्लाम में कोई जबर नहीं है। जिसकी मर्ज़ी नमाज पढ़े, जिसकी मर्ज़ी ना पढ़े, नहीं पढ़ेगा वो रोज़े जज़ा को भुगतेगा और दुनिया में भुगतेगा। तो ये 2 चीज़ें उन्होंने गलत की। बाकी बड़े बेहतरीन तरीके से निज़ाम चलाया और उसी किस्म का निज़ाम पाकिस्तान में आना है। ये मैं आपको बात कर रहा हूँ, लेकिन उसमें रुकावट कौन है? 95% अपर क्लास के जो सर से पाँव तक करप्शन में डूबे हैं, जिनके केसेस पूरे यहाँ पाकिस्तान में भी चल रहे हैं, बाहर भी चल रहे हैं, चाहे उन्होंने छुपा के रखे हों। ठीक है, उनके ख़िलाफ़ उनके पास मुआद काफ़ी है, जिनके बच्चे और पैसे और हर चीज़ बाहर बैठी है। ये लोग हमारे लीडर हैं, तो इन लोगों से आप क्या तवक्को करेंगे? लेकिन इंशाल्लाह इन सारों का भी बंदोबस्त हो जाएगा। 5-7 साल वेट कर लें, इनको आवाम देखेगी इनके साथ क्या होता है। चूँकि वीडियो शॉर्ट रखना हमारा थीम था, तो आखिरी सवाल पे बात ख़त्म करता हूँ कि पाकिस्तान में जो एक्चुअल पोटेंशियल है जिसकी वजह से पाकिस्तान सफ़े अव्वल के ममालिक में या इवन उम्मत मुसलमान को लीड कर सकता है, आपकी कुछ हैं असेसमेंट्स, वो भी मैं चाह रहा हूँ नाज़रीन से आप शेयर कर दें। देखिए, जो सियासी शऊर है, मेरी सियासत सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मैंने बड़ा डीपली पढ़ा है कि मैं इस मौजू पे बुक्स में काफ़ी कुछ लिखा है। तो पहली बात ये है कि ये
پاکستان اس نے دنیا کو لیڈ کرنا ہے ایک ٹائم پہ. اس کی جو مین اس کی اس وقت طاقت ہے، ایک تو یہ ایٹمی پاور ہے، دوسرا اس کی فوج ہے، اور فوج کے جو سب سے اہم شعبہ ISI ہے. یہ لوگ کافی آرگنائز ہیں، لیکن پچھلے دور میں لوگوں کو فوج اور عوام کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی گئی، جو آج کل بھی ہو رہی ہے. یہ بہت خطرناک ہے. ٹھیک ہے، یہ لوگ کھاتے بھی ہیں، لیکن یہ بہت بڑی ڈیوٹی کر رہے ہیں. ایٹم بم کو اتنے کرپشن میں بھی انہوں نے بچا کے رکھا ہے. تو اس میں کافی بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ بڑے اچھے لوگ ہیں، خاص طور پہ نچلے لیول پہ. اوپر کوئی رسا کشی ہو رہی ہے، یہ بھی ٹھیک ہو جائے گی. اب سب سے اہم یہ ہے کہ ان لوگوں کو ایک بات سمجھنی چاہیے. سمجھنی یہ چاہیے کہ ایک طرف امریکہ ہے، ایک طرف چین ہے. امریکہ ایک ڈوبتا ہوا شپ ہے جو $26 ٹریلین کے وہ خود مانتا ہے کہ اس پہ لون ہے، لیکن غالباً اگر آپ انڈائریکٹ مختلف چیزیں چیک کریں تو وہ کہیں 100 ٹریلین کے قریب پیچھے نقصان پہ بیٹھا ہے. کچھ اس نے جو چیزیں جیلی چھاپی ہیں، جو کچھ کیا ہوا ہے، میں اس کا تفصیل فضول ہے. پوری دنیا کا جو اصل پیسہ ہے یہ $360 ٹریلین بتا رہے ہیں، لیکن میرے خیال ہے کہ 250 ٹریلین سے کم ہے. اور بڑی مزے کی بات ہے کہ پاکستان میں $200 ٹریلین سے اوپر کے معدنیات ہیں. یا فیس بک پہ چلے جائیں پیج پہ تو وہاں پہ میں نے فگرز ڈالے ہوئے ہیں، وہ عنقریب میں اس پہ بھی ڈال دوں گا. وہ معدنیات کون کون سے ہیں؟ معدنیات میں ہمارے پاس $25 ٹریلین کا سونا ہے. ریکارڈک میں 1.2 ٹریلین کا نہیں، اس سے بھی تھوڑا زیادہ ہے. سوات میں اس سے زیادہ سونا ہے. 25 ٹریلین کا ہمارے پاس سونا ہے. $25 ٹریلین کا گرنائٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ گرنائٹ 5 سے 8 ڈگری ہارڈنس کا ہوتا ہے. 28 ٹریلین کے قریب کا ہمارے پاس جپسم ہے. میں نے 12-13 ٹریلین کا کوئلہ بتایا ہے، لیکن کوئلہ اگر اس کو ڈیزل میں کنورٹ کریں تو یہ بھی 28-30 ٹریلین پہ چلا جاتا ہے. اور ہمارے پاس اصل میں 175 ارب ٹن نہیں ہے، 300 ارب ٹن کے قریب کوئلہ ہے. لیکن میں نے 175 ارب ٹن کی اسیسمنٹ دی تھی جو سامنے موجود تھا. تو اس کی مالیت اتنی ہے. $9 ٹریلین کا یورینیم ہے، $9 ٹریلین کا تانبا ہے. ٹریلین 1000 بلین کا ہوتا ہے. تو پاکستان کے پاس اتنا کچھ ہے. اسی وجہ سے چائنا بھی پاکستان کو نہیں چھوڑنا چاہتا، لیکن اس کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے. اور فوج میں بھی ایسے سادہ لوگ موجود ہیں جن کا خیال ہے کہ ان کے ایک لیڈر امریکہ سے $300-400 ارب لا کے پاکستان کو کھڑا کر دے گا. وہ بھولے بادشاہ، وہ امریکہ اور اسرائیل ایک ہیں. امریکہ ایک مہینہ بھی نہیں نکالتے اگر اس کو بینک پیسے نہ دے جتنا اس پہ لون ہے. ہر سال وہ $+- $2 ٹریلین لاس پہ کھڑا ہوتا ہے. تو اس کو اگر وہ پیسے نہ دے، بینک پیسے نہ دے، بینک یہودیوں کے، اور یہودی جو ہیں، امریکہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پیچھے اسرائیل کھڑا ہے. تو اسرائیل ہمیں دے گا 300-400 بلین کے. یہی پاکستان واحد ملک ہے جو ہمیں چیلنج کر سکتا ہے. اور مت اپنی دماغ کا علاج کرواؤ. جو بھی اس امید پہ بیٹھے ہو وہ تمہیں ذبح کرے گا، تمہارے بھی ٹکڑے کرے گا. جو اس امید پہ بیٹھے ہیں نا کہ وہ دے گا ہمیں کچھ، جو بھی دینا ہے چائنا دے گا. اور چائنا نے ہی اس وقت ورلڈ کے 10 بینکوں میں سے 5 بینک پہلے نمبر پہ چائنا کے آ چکے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ بینکوں کی گرفت بھی ڈھیلی ہو رہی ہے. پھر چھٹا میرے خیال ہے JP مورگن ہے، 7واں پھر چائنا کا ہے، پھر ایک آدھ اور ان کا ہے امریکہ کا، یا اس کے بعد پھر آ جاتا ہے ان کے بینک. رشیا جو ڈالر کو کمزور کرنے کے لیے کچھ لینے جا رہا ہے، اس سے بھی امریکہ اس کا بھی ہوگا. ڈالر سے وہ شفٹ کریں گے، پھر اپنی کوئی اور کرنسی نکالنے کے چکر میں ہیں. جس نے کرنسی نکالی تو بہت سے ملک چڑھ کے اس کی طرف آ جائیں گے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ امریکہ اگلے 2 سال کے اندر ایک بہت بڑے بحران کا شکار ہو رہا ہے. شاید اس سے پہلے ہو جائے، اور یہ 2008 سے بڑا ہوگا. ٹھیک، یہ میری پیشن گوئی ہے، لیکن شاید تھوڑا ٹائم یہ لے جائے. میں ٹائم جو ہے فریم اس بارے میں ہمیشہ ہوتا ہے کہ میں کہتا ہوں 1 سال لگے گا، 3 لگ جاتے ہیں. لیکن اکثر چیزیں ہوتی ہیں جو مجھے بتائی جاتی ہیں.
تو پاکستان بڑا مضبوط ملک ہے، اس نے بڑا کچھ کرنا ہے، لیکن ہمارے لوگ جو ہیں یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، فرقوں کے چکر میں لڑ رہے ہیں۔ وہ بھئی اچھے انسان بنو، 90% دین یہ ہے، ٹھیک ہے، اخلاق ایمانیات اور عقیدہ درست ہونا بڑا ضروری ہے، لیکن 10% ایمانیات عبادات ہیں، 90% اخلاق معاملات ہیں۔ جس فرقے کا بندہ ہے اگر وہ اچھا انسان اور اچھا مسلمان ہے، جو 90% پیغام ہے، وہ ہمارا بھائی ہے۔ جس بھی فرقے میں رہے آپس میں ایک دوسرے گالیاں نہ دیں، یہ پتہ نہیں کس گدے نے ان کو لگا دی ہے۔ سیاستدان ہیں وہ گالیاں دے رہے ہیں، فرقوں والے ہیں وہ گالیاں دے رہے ہیں، انسان ہیں بندر ہیں کیا ہیں؟ تو تھوڑی سی ہمیں عقل کرنی پڑے گی، ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھنا پڑے گا، اخلاق کا دائرہ جو ہے وہ رکھنا پڑے گا۔ یورپ خالی ہو چکا ہے، روحانی طور پہ بھی امریکہ بھی خالی ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ جب کوئی قوم مذہب چھوڑے تو روحانیت چلی جاتی ہے، روحانیت ختم ہونے کے بعد ہائی لیول کی ذہانت ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، یعنی ہائی لیول کی ذہانت ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ ان کے ساتھ ٹریجڈی ہوئی ہے۔ تو بس ابھی ہم تھوڑا سا ویٹ کریں، اور ہمیں ہر حالت میں چائنیز کیمپ میں رہنا چاہیے۔ جو اس کے دشمن نے دیکھے آگے فوج لاجک دیتی تھی، ہمارے نیویگیشن ان کا ہے، ہمارے پاس F-16 ہے، بھئی اب جہاز بھی اپنا موجود ہے جو بہترین جہاز ہے، اس کا اگلا ورژن بھی چوتھا بھی آنے والا ہے۔ ہمارے پاس نیویگیشن جو ہے وہ چائنا کا آ چکا ہے، ہمارے پاس ہر چیز آ چکی ہے۔ ہم تو الٹا جہاز بھی جو استعمال کر رہے ہیں وہ چائنا کے ساتھ مل کے بنایا ہوا ہے بجائے امریکہ کے ساتھ، تو ہمیں اس پہ زیادہ ڈپینڈنٹ ہونا چاہیے۔ چائنا $120 بلین لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ تم میرے کیمپ میں آؤ، لیکن یہ گدے اس کیمپ میں جانے کے بجائے اس کیمپ کی طرف چھلانگیں مار رہے ہیں، لیکن یہ ناکام ہوں گے۔ جو بھی پاکستان کے ساتھ یہ کام کرے گا اس کو کتے کی موت ملے گی اور زندگی میں بھی ذلیل ہوگا۔ میں اتنا کہ خدا کا نام اس مٹی کے ساتھ وفاداری کی کوشش کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ جی ناظرین، جیسے کہ آپ نے ایک الٹرنیٹیو اوپینین اہل نظر کا جو ایک ہے کمیونٹی وہ آپ نے سنا، تو اس میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا۔ فرض کیا ان کو مان بھی لیا جائے عذاب ہے، اللہ کا آ رہا ہے، لیکن قرآن سے ہمیں ایک میسیج حضرت یونس علیہ السلام کی سٹوری میں ملتا ہے کہ عذاب ٹالا بھی جا سکتا ہے۔ اس کے لیے توبہ استغفار، اپنے اعمال تو ٹھیک رکھنے کی طرف بھرپور کوشش کریں، لیکن ہر کسی کو ایز اے پاکستانی استغفار کا زیادہ سے زیادہ کثرت کرنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ اگلی دفعہ کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کا میزبان حسیب خواجہ پھر حاضر ہوگا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔